बर्तमान देखुवे आम अच्छु सीधा सड़क ये हूँ छतिया निवास उदास आश्रम तेरे आम जहाँ जाना आम पाखे अच्छा माँ माँ कौन कहे आज बाबा चलीगले जे रविदास बाबा श्री श्री गुरुदेवा नमः श्री श्री गुरुदेवा नमः श्री श्री गुरुदेवा नमः गत काली बाबा राति 8टारे मो संगे कथा जे बाबा आसी यज्ञ पहुँचतु मुझे कहली बाबा मुझे काली जाए पहुँचुची यज्ञ अमला नवमी दिन कही बाबा मुझे पहुँचुची अमला नवमी एठी आसी बाबा को दर्शन कली बाबा कहले मुझे हाँ मुझे यज्ञ जाए पहुँची आमर महानदी कूल जो बाबा यज्ञ आयोजन कर राति 8टारे काली कथा सका मुझे बाहर की आसी झंकड़ पाखे थी शाला पाखे बाहर के आसिले फोन कला जे बाबा चलीगले बोली सी समय मो मन भितर एत जागृत थिला जे बाबा जो स्मरण शक्ति आम उपर समस्त सब भक्तों जो उच्छलता जो उच्छलता प्रेम भारा से समस्त को ढाली दी जहाँकि ये जीवन शेष हो करुणा कहीं भूली पारे सी अपार करुणा से गुरुदेव होती परमेश्वर से यज्ञ स्वरूपानंद होती आमर परमेश्वर प्रभु जहाँकि बामन अवतार से माँ ठाकुराणी आदेश देते से बामन अवतार आसते को माँ ठाकुराणी मंगला ठाकुराणी आदेश बामन अवतार प्रभु आसते बड़ कथा कहते माँ जी अच्छा बामन माने अवतार नहीं के आसते जे जगेश्वर देव अच्छा जे रविनारायण दास जे कहुए बाबा को एक कथा कही केते वर्ष तले कही 2 वर्ष तले हाँ माँ निर्देश मो बाबा कही बामन अवतार अच्छा 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 से गुरुदेव कोटि कोटि प्रणादी पाखे श्री गुरुदेव प्रणाम गिनंतु मोर गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात ईश्वर अर्पण करुच्ची समस्त कामना श्री गुरुदेव पयर श्री गुरु सह 5 देवता मो प्रणाम घेन कह कि आम समाधि सरला कम संपूर्ण सरला हाँ सरला शताधिक भक्त माने समस्त बहुत साधु सत मन आसर ये कार्यक्रम संपूर्ण है बर्तमान अच्छा अच्छा तबे जो मोटामोटी कथा जे 2 वर्ष तले माँ मंगला आपन को निर्देश देथिले जे रविनारायण दास जी अच्छी जगेश्वर दास जी आपनकर सी होचंती बामन अवतार आसतिले मते मध्य निर्देश देथिले से ही तोर गुरु हेबे मासी तांको ही गुरुदेव केते वर्ष तले आपन तांको गुरु भाबे 2.5 वर्ष हला हम गुरु ग्रहण करछि अच्छा अच्छा कहउचन तो 2 वर्ष तले आपन को कहिथिले सेथिले जे सिठे अछंती बोल अच्छा 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 सेतले कहि नथिले कि बामन अवतार मत देथिले मु आसी दर्शन करके जाइथिले बाबा को कहि नथि बाबा बहुत भल पाती समस्त को कहा को से अन्न वस्त्र दान न करचंदी बोली
कल्पना नहीं। अच्छा ये परवर्ती दायित्व किए एटिकार लिट्टू टुल्लू अच्छा से जो भली भाबे जो भली भक्त माने जो आपनकर जे आस्ते सी प्रभु को निर्देश जाबा कथा सेमती किंतु बाबा को करुणा जति आसीबो से माने तांको ठारू करुणामय आउ पाइबा बहुत कष्टकर जो भली थिला से भली बोध हुए तांको इच्छा रे सब ही हबो से परमेश्वर को पाखरे लय रखिले सब ठीक चलियो से तांकर करुणा अपार करुणा से दे जाइचंदी समस्त को तेणु से गुरुदेव पाखरे मोर सहस्राधिक प्रणाम समस्ते आसी ये प्रभुंकर उत्सव रे तांकर समाधि उत्सव रे जोग दियंतु मोर एति की प्रार्थना। आम सहित पुणी जोड़ी होती पर्वत उदयनंद बाबा अच्छा आप कौन कहे जेहतु आज देहांत होती रविनारायण दास जी अच्छा योगेश्वर दास कौन कह समाधि शेष दर्शन पर श्रद्धालु मैंने आसते भक्त मैंने आसते बहुत साधु सत मैंने आसते कौन कहे संसार नियम को आम समस्ते मानिबा जातस्य ही ध्रुव मृत्यु आम समस्ते मृत्यु पथर यात्री बाबा वर्तमान ब्रह्मलीन हो जाइछन्ति तांका स्थूल अवर्तमान रे खाँ खाँ लगुच परिवेश एवं ओडिशार आध्यात्मिक जगत रे एक अपूरणीय क्षति होइछि जहा आगामी दिन में भरण हवा बहु कष्ट निष्ठभाषी मेलापी शिष्य वत्सल गुरु भाव ब्रह्मलीन योगेश्वरानंद महाराज समस्त पाखे परिचित थिले मुहरे थिबा से स्मित हास्य रेखा आज भी मन पड़ुची जहाकू नहीं आध्यात्मिक जगत क्षोभ प्रकाश कर तथापि जो क्षति है माने अपूरणीय क्षति केबे पूरण हम बोली आशा अछि परवर्ती समय दायित्व जे नेबे सनातन धर्म को अनादि काल सृष्टि होइछि एवं अनंत काल जाए परिव्याप्त तेणु एमती चिराचरित ढंगरे जीवा आसवा लगी लगो बाबांकर अवर्तमान आउ दिने पूरण हम ये आशा आम कर रूपानंद पर्वत आज परिक्रमा सांसद थे पूर्वतन सांसद थे प्रशांत आगे आपको स्वागत जनइबी आम चैनल माध्यम जेहेतु संधान प्रश्न आड़िका संधान माध्यम आज आम देखे जे क्षेत्र में जो आज मुख्य रविनारायण दास आज देहांत पर समाधिस्थ होती कौन कहे आज्ञा कौन कौन कहे सबुठ गोटे दुखर दिन मान समस्त आज आपन कल्पना करें उदास आश्रम जो माने रोले जो माने बाबांकर आश्रित थिले से माने आखिरी रुह देखी मुझे दुख लगुच गोटे परम शिक्षा भक्त थे से खोजुले मृत्यु पूर्व मत भी खोजिले किंतु मोर शेष कथबार्ता गला काली गत काली कौन कहते बाबा मत कहते जावाई निमंत्रण करते नाई कटक बाड़ी यात्रा तेणु से दुख दिन दुख कथा ही बाहर आठी शोकर दिन आम जेते सब शोक संतप्त परिवार वर्ग को देखलु तेणु दुखर भी मु दुखी तेणु एभली गोटे आश्रम गोटे आश्रम मिलना। अच्छा किंतु कहला कि बड़ अपूरणीय क्षति माने जो साधु सन्तक केवल साधु सन्तक मानविकता श्रेष्ठ मानव थे श्रेष्ठ सन्यासी थे बहुत ग्रंथ लिखिं तेणु सी हठात चलीजे
କଳ୍ପନାରେ ବାହାର ଥିଲା। ମାନେ ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ପବିତ୍ର ଜାଗାଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆୟ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବି ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ଆସିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଏକ ବହୁତ ପୁରାତନ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତିକୁ କେମିତି ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ଯେରେ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମହନୀୟ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ এই ପବିତ୍ର କର୍ମଶାଳାରେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଏମିତି ଯଜ୍ଞ କୋଉଠି ହଉନଥିବ ଯଜ୍ଞ ବହୁତ ଦେଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯଜ୍ଞରେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କାରକ ଏ ଆଶ୍ରମ এই ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମ କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ରହୁଥିଲେ ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କହୁନାହିଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଜାଲିନ ସେନାପତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲି ବାବାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ମାନେ କହିପାରିବେନି ଗୋଟେ ଭଲ ଭକ୍ତ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଆସେ ମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାବା ମା ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ମାନେ ଅତି ଆଦରରେ ପାଛୋଟି ନିଅନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ ଭାବି ବି ପାରିଲିନି ଏମିତି ହେଇଥିବ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବେ ମାନେ ମୁଁ ଚାରିପଟେ ଖାଲି ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ବାବା ଛିଡା ହେଇଥିବେ କି ସେଇଠି ବାବା ଛିଡା ହେଇଥିବେ କି ଅନୁଭବଟା ଆସୁଛି ଯେ ବାବା ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଥିବେ କି ଏଇଠି କିଛି କାମ କରୁଥିବେ କି ବାବାଙ୍କର ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦାସ ପନ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିଲା ତାର ବିଷୟରେ ଏଭଳି ମାନେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ରୀତିନୀତି ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା ବୋଧହୁଏ ଆଉ କୋଉ ଓଡିଶା ସାରା କୋଉଠି ବୋଧେ ଏଇଟା ଆଉ କୋଉଠି ବି ପାଇବେନି କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ମିଳିଥିଲା ସେ ସବୁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ନେଲେ ଶେଷ ସମାଧି ଆପଣ ବି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ବା ସନାତନ ଧର୍ମର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେଇ ରୀତିନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସବୁ ହେଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ମାନେ କାହାରି ଆଖିରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି ତ ଅଶ୍ରୁ ଯେମିତି ଧାର ଧାର ହେଇକି ବାହାରି ଯାଉଥିଲା କିଏ କୋଉଠି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଦେଲାଣି ତ କିଏ ଘିଅ ପକେଇଲାଣି କିଏ ଫୁଲ ଦଉଛି କିଏ ଲୁଗା ବା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏଇସବୁ ଭିତରେ ପୁରା ଆଜି ମାହୋଲଟା ଥିଲା ଦେଖିବା ଆଉ ଏବଂ ଏକ ସେଇ ଯୋଉ ତାରି ବାଧାତ୍ମକ ଯେହେତୁ ପରିବେଶ ତା ଭିତରେ ବି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ମାନେ ଦୁଃଖ ଯାହା ବି ହେଲେ ବାବା ଯେହେତୁ ଆଜି ପର ଲୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଇହ ଜଗତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି କଣ କହିବେ ଯେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଆଉ କିଏ ଆର ଦାୟିତ୍ୱ ବାବାଙ୍କ ଜାଗା ତ କେହି ନେଇପାରିବେନି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ୟାଟା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯାଉ ତ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ବାବା ନିହାତି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦୁଃଖ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ସୁଖ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସୁଖ ନେଇକି ଯାଉ ଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ ଗଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ମନରେ ଯାଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲ ଦେଲି ମୋ ହାତ ଥରୁଥିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲି ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦଉଥିଲେ ମା ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଶାନ୍ତିରେ ଯା ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ହସ ଖୁସିରେ ରହ ମୋ ମା ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଆଜି ମାନେ ଏବେ ବି ମୋ କାନରେ ଏବେ ବି ଗୁଞ୍ଜରିତ କରୁଛି ଏବେ ବି ଗୁଞ୍ଜରିତ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବାବା ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଭଳି ମାନେ ତାକୁ ଯାହା ଅନୁଭବ ହଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ